Okay guys, natay padula karon pag games, ang atong pag-premyo kining pagkaon nga nasa tubangan nato karon guys, kini guys. So isaw o guan, dugo kuno ni guys. Atay sa liog. Okay, atong pag games karon guys no, tigmo agukoy. Ugma lang ta mag-asoy. O sige, larga na mo. Larga na. O sige. Unang tigmo. Iduso, iduot, ituyok-tuyok. Unsa man? Sana. Yabe. Wala, dili na mao. Dili mao. Balik. Iduso, iduot, ituyok-tuyok og gamay. Unsa man? Wala ka ta. Dili. Bumba. Wala, dili. Sunod. Okay, iduso, iduot, ituyok-tuyok o gamay. Unsa man? Lechon. Dili. Okay, sunod. Iduso, iduot sa bangag, ituyok-tuyok gamay. Unsa man? Dagom ug tanon. Dili. Last last ikaw. Okay. Iduso, iduot, isulod sa bangag, ituyok gamay. Unsa man? Lutang. Luthang dili. Wala. Oh, ang answer na to guys is cotton buds. Okay. Wala gi. Okay. Next tigmo. Ning tago si Lolo, nakita ang ulo. Unsa man? Kuan, posporo. Wala, dili na mao. Okay, next. Player. Amanti na. Okay, ning tago si Lolo, nakita yang ulo. Unsa man? Sundang. Na dili. Okay, next player. Ning tago si Lolo, nakita ang ulo. Unsa man? Lansang. Okay! Nakakaon yun! Okay, next tigmo. Duha ka sundalo. Gasigig balik-balik sa kampo. Unsa man? Bogo. Na, dili na mao! Dili na mao! Sipon ba sipon? Si Mono. Okay. Correct. Next tigmo. Gitilapan, gihamuyan. Pagkataon-taon, ning basa. Unsa man? Ice cream. Ice cream. Correct. Okay guys, thank you for watching. Salamat sa suporta guys. Yay!